नमस्कार। ମୁଁ ହେଉଛି ଅମରେଶ ଶତପଥୀ, ପ୍ରଫେସନାଲି ଜଣେ ହେଲ୍ଥ ଏଜୁକେଟର। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଅମ୍ଳାନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଉପରେ। ଆପଣମାନେ ଉଣାଧିକ ଜାଣିଥିବେ ଅମ୍ଳାନ AMLAN, ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଏନିମିଆ ମୁକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଭିଯାନ। ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଗୋଟେ ସର୍ଭେରୁ ଦେଖାଗଲା କି ଆମର ପପୁଲେସନର ପାଖାପାଖି 40 to 50% ଲୋକ ଏନିମିକ୍ କଣ୍ଡିସନରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏହି ଏନିମିକ୍ କଣ୍ଡିସନକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟିକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଏହାର ଭିତରକୁ ଯଦି ଯିବା ତ ଏନିମିକ୍ କଣ୍ଡିସନ କ'ଣ ଶରୀରରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସରକାର ଏହାକୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କଲେ। ତ ଏନିମିକ୍ କଣ୍ଡିସନ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଏନିମିଆ ବିଷୟରେ ବୁଝିବା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ରକ୍ତହୀନତା ରୋଗ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ରୋଗ ନୁହେଁ, ଇଏ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ। ଯେତେବେଳେ ଶରୀରରେ ନର୍ମାଲ ଲେଭେଲ ଠାରୁ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ର ପରିମାଣ କମି ଯାଇଥାଏ, ସେହି କଣ୍ଡିସନକୁ ଆମେ ଏନିମିକ୍ କଣ୍ଡିସନ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ନର୍ମାଲ ଲେଭେଲ ଅଛି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବୟସ ଅନୁପାତରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ତ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ର ଲେଭେଲ କମିଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମ ଶରୀରର ଭିତରେ ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ଼ ଅଛି ସେ ବ୍ଲଡ଼ରେ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ଲାଜମା ଅଛି ଏବଂ 3 ପ୍ରକାରର ବ୍ଲଡ଼ ସେଲ୍ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି WBC, RBC ଏବଂ ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ସ। ତ RBCର ମଝିରେ ଏହି ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ଟି ଅଛି, ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ କାମ ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ୱାସ ମାଧ୍ୟମରେ ନେଉଥିବା ଅମ୍ଳଜାନକୁ ଫୁସଫୁସରୁ ନେଇ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର ଶେଷ ଭାଗରେ ଥିବା ସେଲ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ସେଲ୍ରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସକୁ ଆଣି ଫୁସଫୁସ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା, ଯାହାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁଣି ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ିବା। ତ ଅମ୍ଳଜାନର କାମ କ'ଣ ନା ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି ସେ ଖାଦ୍ୟ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟିନାଲ କେନାଲର ଆବଜର୍ବ ହେଲା ପରେ ବ୍ଲଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଇ ଶରୀରର ଶେଷ ଭାଗରେ ଥିବା ସେଲ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ବ୍ଲଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ଅମ୍ଳଜାନ ମଧ୍ୟ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ସେଲ୍ ଭିତରେ ଥିବା ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟରୁ ମିଶି ଜାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେଥିରୁ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଆମ ଶରୀରକୁ ବଳ ଯୋଗାଇଥାଏ। ଆମେ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ର ଲେଭେଲ ଯଦି ଶରୀରରେ କମିଯିବ ତାହେଲେ ଯେତିକି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସେଲ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା କଥା ସେତିକି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟରୁ ଜାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯେତିକି ଏନର୍ଜି ତିଆରି ହେବା କଥା ସେତିକି ଏନର୍ଜି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକଙ୍କୁ ନିସ୍ତେଜ ଲାଗିବ, ଶାରୀରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଘାତ ହେବ। ତ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଅମ୍ଳାନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରାଗଲା। ତ ଅମ୍ଳାନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯେଉଁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରାଗଲା, ୟାର ବେନିଫିସିଆରୀ କିଏ, କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆମେ 6ଟି କାଟେଗୋରୀର ବେନିଫିସିଆରୀକୁ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ତ ସେଇ 6ଟି କାଟେଗୋରୀ ହେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ କାଟେଗୋରୀ 6 ମାସରୁ 59 ମାସର ଶିଶୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାଟେଗୋରୀ ହେଉଛନ୍ତି 5 ବର୍ଷରୁ 9 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଶୁ। ତୃତୀୟ କାଟେଗୋରୀ ହେଉଛନ୍ତି 10 ବର୍ଷରୁ 19 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଳକ ବାଳିକା। ଚତୁର୍ଥ କାଟେଗୋରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା। ପଞ୍ଚମ କାଟେଗୋରୀ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରସୂତି ମା ଏବଂ ଷଷ୍ଠ କାଟେଗୋରୀ ହେଉଛନ୍ତି WRA ଗ୍ରୁପ୍ ବା ଓମେନ୍ ରିପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍, ଯାହାର ବୟସ 20ରୁ 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେଇଥିବ। ସେ ନନ୍ ଲାକ୍ଟେଟିଂ ଏବଂ ନନ୍ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ମଦର ହେଇଥିବେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ 6ଟି କାଟେଗୋରୀକୁ ଆମେ ନେଉଛନ୍ତି, ଏଇ 6ଟି କାଟେଗୋରୀଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ। ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଟେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଦେଖାଯିବ କି ତାଙ୍କର ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ର ଲେଭେଲ କ'ଣ ଅଛି। ଯଦି ନର୍ମାଲ ଲେଭେଲରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଫାଇଲାକ୍ସିସରେ ରଖାଯିବ ଏବଂ ଯଦି ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ର ଲେଭେଲ ନର୍ମାଲରୁ କମ୍ ଅଛି ତ ତାକୁ ପୁଣି ଆମେ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ତାକୁ ଆମେ ଏନିମିକ୍ କଣ୍ଡିସନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି
ଏବଂ ସେଇ ଏନିମିକ୍ କଣ୍ଡିସନକୁ ଆମେ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ମାଇଲ୍ଡ, ମଡରେଟ୍ ଏବଂ ସିଭିଅର୍। ତ ଯଦି ମାଇଲ୍ଡ ଏବଂ ମଡରେଟ୍ କଣ୍ଡିସନରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଔଷଧ ଦେଇ ତାକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏବଂ ଯଦି ସିଭିଅର୍ କଣ୍ଡିସନରେ ଅଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କର କେତେବେଳେ ବି କ'ଣ ହେଇପାରେ, ତାକୁ ଆମେ ହାୟର ଫେସିଲିଟିକୁ ରେଫର କରିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ଯେ ନର୍ମାଲ ଲେଭେଲ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଏଜ୍ ୱାଇଜ୍ କ'ଣ ଅଛି। ତଳେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଟ୍ ଅଫ୍ ଲେଭେଲ୍ ଅଫ୍ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଛୁଆମାନଙ୍କର 6 ମାସରୁ 59 ମାସର ଛୁଆମାନଙ୍କର 11ରୁ ଉପରକୁ ଯଦି ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ କହିବା ନୋ ଏନିମିକ୍। 10ରୁ 10.9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କହିବା ମାଇଲ୍ଡ ଏନିମିକ୍। ଏବଂ ଯଦି ତାର 7ରୁ 9.9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ କହିବା ମଡରେଟ୍ ଏନିମିକ୍। ଏବଂ 7 ଗ୍ରାମରୁ ଯଦି ତାର କମ୍ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସିଭିଅର୍ ଏନିମିକ୍। ସେହିପରି 5 ବର୍ଷରୁ 11 ବର୍ଷ ଛୁଆ ସେମାନଙ୍କର ଯଦି 11.5 କିମ୍ବା ସେଥିରୁ ଅଧିକା ଅଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ନେବା ନୋ ଏନିମିକ୍। ମାଇଲ୍ଡ ଏନିମିକ୍ 11 to 11.4, ମଡରେଟ୍ ଏନିମିକ୍ 8 to 10.9 ଏବଂ ସିଭିଅର୍ ଲେସ୍ ଦେନ୍ 8। ସେଭଳି ଚିଲଡ୍ରେନ୍ 12ରୁ 14 ବର୍ଷ 12% and more no anemic, 11 to 11.9 mild anemic, 8 to 10.9 moderate anemic, below 8% severe. Similarly, pregnant women 15 years and above 12% and more no anemic, 11 to 11.9 mild anemic, 8 to 10.9 moderate anemic, less than 8 severe anemic. Pregnant women less than 11 or more than 11 no anemic, 10 to 10.9 mild anemic, 7 to 9.9 moderate anemic, severe less than 7. Similarly, men 13 or more no anemic, 11 to 12.9 mild anemic, 8 to 10.9 moderate anemic and less than 8 severe anemic. ଏମାନଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ କେଉଁଠି ହେବ? ତ ଆମେ ଯେଉଁ 6ଟି କାଟେଗୋରୀକୁ ନେଲେ, ପ୍ରଥମ କାଟେଗୋରୀ ହେଲା 6 ମାସରୁ 59 ମାସର ଶିଶୁ, ସେମାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟରରେ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାଟେଗୋରୀ ହେଲା 5 ବର୍ଷରୁ 9 ବର୍ଷର ଶିଶୁ, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିବେ ସେଇ ସ୍କୁଲରେ ହେବ। ତୃତୀୟ କାଟେଗୋରୀ ହେଉଛି 10 ବର୍ଷରୁ 19 ବର୍ଷର ବାଳକ ବାଳିକା। ଏଇଥିରେ ଆମର 2ଟି କାଟେଗୋରୀ ପୁଣି ଆମେ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କାଟେଗୋରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ସେଇ କନସର୍ନ ସ୍କୁଲରେ ହେବ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଉନଥିବେ ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟରରେ ହେବ। ଲାକ୍ଟେଟିଂ ମଦର, ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ମଦର ଏବଂ WRA ଗ୍ରୁପ୍ ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟରରେ ହେବ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆର୍ମରେ ସେ ଗୋଟେ ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ଲାନ୍ କରିବେ, ତାଙ୍କ ଏରିଆରେ କେତେ ସ୍କୁଲ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଅଛି, କେତେ ବେନିଫିସିଆରୀ ଅଛନ୍ତି, ତଦନୁଯାୟୀ ସେ ଗୋଟିଏ ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ସେ ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ଲାନ୍କୁ ଆଶା ଦିଦି ଏବଂ କନସର୍ନ ଟିଚରଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ସେ ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଥିବ ସେ ଜାଗାରେ ସେ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ। ତ କିଏ କରିବେ? ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆର୍ମରେ 3 ଜଣ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି, ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର ମେଲ୍, ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର ଫିମେଲ୍ ଏବଂ CHO। এই 3 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଯିବେ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ। ଏବଂ ଏଠି ଆଶାର କାମ ହେଉଛି ଯେ ସିଏ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରାୟର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଥିବେ ଏବଂ এই ଟେଷ୍ଟ କରିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଟିଚରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ଟେଷ୍ଟ ସମୟରେ ଷ୍ଟାଫକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଟେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟର ଆପଣ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କୁ ସେ ରେଜିଷ୍ଟରରେ ଏନରୋଲ୍ କରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଲେଖା କାର୍ଡ଼ ଦିଆହେଇଛି, ସେ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମେନସନ୍ କରିବେ। ତ ଯଦି ପିଲା ନର୍ମାଲ ନୋ ଏନିମିକ୍ କଣ୍ଡିସନରେ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରୋଫାଇଲାକ୍ସିସରେ ରଖିବା। ଯଦି ଏନିମିକ୍ ମାଇଲ୍ଡ କିମ୍ବା ମଡରେଟ୍ କଣ୍ଡିସନରେ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବେସିସରେ ରଖିବା। ଏବଂ ଯଦି ସିଭିଅର୍ ଏନିମିକ୍ କଣ୍ଡିସନରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ହାୟର ଫେସିଲିଟିକୁ ରେଫର କରିବା, କାହିଁକିନା କେତେବେଳେ ବି କିଛି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
तो प्रोफाइलैक्सिस आउ ट्रिटमेंट ये दुईटा वर्ड आप टी कन्फ्यूजन मे भी किसी लोक हो पारती। तो प्रोफाइलैक्सिस कहले जिते बड़े आम पाखे एनिमिक कंडीशन नाही नॉर्मल अच्छी किंतु से नॉर्मल कंडीशन को मेंटेन करने आम वीकली किसी टैबलेट खाइबापी दबा न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट दबा ताको आम कहवा प्रोफाइलैक्सिस। ट्रिटमेंट जिते बड़े से एनिमिक कंडीशन अच्छी ताको आम ट्रिटमेंट दबा। तो प्रोफाइलैक्सिस केमती दबा प्रोफाइलैक्सिस एज वाइज तार कैटेगरी कराई। तो से हिसाब से आमको प्रोफाइलैक्सिस देवाक पड़ो। प्रोफाइलैक्सिस रे आम बर्तमान देखा ये आप देखिपे प्रोफाइलैक्सिस एवं ट्रिटमेंट दुईटी एक अच्छी। तो 6 मास रु 59 मास शिशु प्रोफाइलैक्सिस 1 ml IFA सिरप वीकली 2 टाइम्स आम मंगलवार और शुक्रवार दबा। कौटी दबा ना घरे दबा। एवं सेमती प्रोफाइलैक्सिस 5 वर्ष रु 9 वर्ष छुआ मानक 1 IFA पिंक टैबलेट आमर सप्ताह को थरे खाइबे से स्कूल रे खाइबे एवं प्रत्येक सोमवार दिन खाइबे। सेमती 10 वर्ष रु 19 वर्ष पिला गोटे IFA ब्लू टैबलेट सप्ताह को गोटे टैबलेट से सोमवार दिन स्कूल रे खाइबे। प्रेग्नेंट वोमेन लैक्टेटिंग मदर आउ WRA ग्रुप एमाने IFA रेड टैबलेट खाइबे। तो ये IFA रेड टैबलेट प्रेग्नेंट वोमेन और लैक्टेटिंग मदर 180 टैबलेट खाइबे प्रत्येक दिन गोटे टैबलेट अप टू 6 मंथ पर्यंत खाइबे। एवं WRA ग्रुप जो मैंने रहिले तांकर होजी 1 IFA टैबलेट वीकली सप्ताह को गोटे टैबलेट खाइबे जोड़ा अंगनवाड़ी सेंटर रे खाइबे। तो सेमती ट्रिटमेंट को जदि आम जा जो मानकर माइल्ड कि मॉडरेट एनिमिक कंडीशन अच्छी तो से आम देखा 6 मास रु 12 मासर शिशु 1 ml सिरप प्रत्येक दिन दबा 2 मास पर्यंत। 1 वर्ष रु 3 वर्षर शिशु प्रत्येक दिन 1.5 ml सिरप 2 मास पर्यंत। एवं 3 वर्ष रु 5 वर्ष पर्यंत शिशु प्रत्येक दिन 2 ml 2 मास पर्यंत माइल्ड एवं मॉडरेट एनिमिक कंडीशन छुआ मान आम यहाँ दबा ट्रिटमेंट बेसिस रे। सेमती 5 रु 9 वर्षर पिला ट्रिटमेंट बेसिस रे प्रत्येक दिन गोटे IFA टैबलेट पिंक 2 मास पर्यंत दबा। 10 रु 19 वर्ष पर्यंत पिला प्रत्येक दिन 2टी IFA ब्लू टैबलेट 3 मास बा 180 दिन पर्यंत दबा। सेमती प्रेग्नेंट वोमेन प्रत्येक दिन 2टी IFA रेड टैबलेट 180 दिन पर्यंत खाइबे। लैक्टेटिंग मदर प्रत्येक दिन 2टी IFA रेड टैबलेट 180 दिन पर्यंत खाइबे। एवं WRA ग्रुप प्रत्येक दिन 2टी IFA रेड टैबलेट 3 मास पर्यंत खाइबे बा 180 दिन पर्यंत खाइबे। अम्लान प्रोग्राम मुताबक प्रथमे जेतिकी गोटे आम रे जेतिकी बेनिफिशियरी अछंती समस्त को गोटे राउंड स्क्रीनिंग करिया पड़िबो। एवं गोटे राउंड स्क्रीनिंग करला परे जोठी आमे एनिमिक कंडीशन रो पिला पाउचंदी तांको ट्रीटमेंट रखिले जोठी नॉन एनिमिक बा नो एनीमिया रो पिला अछंदी बा लैक्टेटिंग मदर PW अछंदी बा WRA ग्रुप अछंदी तांको प्रोफाइलैक्सिस रे आमे रखिले। तो समस्त को गोटे राउंड टेस्ट सरला परे पुणी आमर रीस्क्रीनिंग हबो। तो रीस्क्रीनिंग कहा पाई हबो जो मानकर एनिमिक कंडीशन डिटेक्ट होइतिला माइल्ड मॉडरेट सीवियर एनिमिक कंडीशन थिला से मानको पाई करबा। केबे करबा ना जो पिला मानको जो आमे ट्रीटमेंट बेसिस रखिथिले काहाको 2 मास काहाको 3 मास तांकर ट्रीटमेंट कंप्लीट हैला परे आमे तांको पुणी रीस्क्रीनिंग करबा। सेठे देखिबा जे टैबलेट खाइला परे पिलांकर किछि इंप्रूव हैला ना नाही। जदि इंप्रूव होगी से नो एनिमिक जोन को पड़े आसछंदी ताले ठीक अच्छी तांको पुणी आमे प्रोफाइलैक्सिस रखिबा। जदि से नो एनिमिक कंडीशन को आसी पारि नाहांती पुणी एनिमिक रही जाइछंदी तार अर्थ कौन आमे तांको आयरन सप्लीमेंट देले आयरन सप्लीमेंट देला परे मध्य तांकर हिमोग्लोबिन स्टेटस बढ़ू नाही तार अर्थ कोठी ना कोठी समस्या अछि जोथि पई तांकर हिमोग्लोबिन लेवल बढ़ी पारु नाही। तो ये दरकार अच्छी से हायर फैसिलिटी को आम रेफर करवा फॉर फर्दर ट्रीटमेंट। तापर कौन करवा एबे जदि आम आलोचना करवा
तो आम समस्त को जी आम टार्गेट बेनिफिशियरी अच्छा आम स्क्रीनिंग कले जो मानकर एनीमिक कंडीशन है प्रोफाइलैक्सिस रखिले एनीमिक कंडीशन थिबा पिला को आम ट्रीटमेंट कले ठीक एति पर्यंत ठीक अच्छे आउ कौन इंटरवेंशन आम कर तो से आम जिते भी स्क्रीनिंग करुँचे निश्चिंत भाव में आवश्यक अच्छी पिला मानक काउंसलिंग करवा कहीं ये जो एनीमिक कंडीशन हो यार बहुत गुड़े कारण अच्छी तो प्रथम कारण हूँ जे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो पारे द्वितीय कारण हूँ जे तार रंग प्रैक्टिस थाई पारे किछि जेमिति हाथ न धोई खाइबा लैट्रिन जिते जाऊँच से चप्पल व्यवहार न करवा तो ये आमर इंटरवेंशन छः प्रकार इंटरवेंशन आम कर तो से विषय में से सहित आलोचना करार आवश्यकता अच्छी एमती नुहे कि पिला सबुदिन एनीमिक होता आम टेस्ट करूँ तो पिला मानकर नॉलेज दबा दरकार अच्छी जे एनीमिक कंडीशन केमिति फ्यूचर रे न हो तो से आम कौन कौन प्रोग्राम करमर जो इंटरवेंशन अच्छी गोटे इंटरवेंशन हूँ आम डीवार्मिंग कर प्रत्येक वर्ष अगस्ट और फेब्रुआरी दुईटी राउंड रे आम 19 वर्ष पर्यंत और WRA ग्रुप एम आम डीवार्मिंग बा प्रोफाइलैक्सिस बेसिस आम आल्बेंडाजोल टैबलेट दौरान जहाँद्वारा जदि भी किसी कुर्मीर समस्या क्या पाखे थी से दूर हो पार द्वितीय कौन कर न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट दौरान जोटा कि आम प्रोफाइलैक्सिस दौरान IFA स्कूल लेवल रे 5 ରୁ 9 वर्ष पिला IFA ब्लू दौरान 6 मास पर्यंत 6 मास ରୁ 59 मास पर्यंत पिला आम सिरप दौरान एवं 10 वर्ष ରୁ 19 वर्ष पिला आम IFA ब्लू टैबलेट दौरान यहाँ हूँ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट आम दौरान 3 रे आउ कौन कर पिला हैंड वाशिंग एवं से कमी टॉयलेट यूज करेंगे ता विषय आम प्रमोट करवा एवं ता छड़ा यहाँ गोटे KAP अच्छी ये KAP को स्ट्रेंथनिंग करा पड़ो KAP कौन ना KAP रोचे KAP नॉलेज एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस नॉलेज कौन पिला मान पाखे हुए तो नॉलेज न थाई पारे कि क्यों खाद्य खाइले तांकर हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ी पार तो आयरन रिच फूड बाबद सहित आलोचना करा पड़ो जमीती से दैनंदिन खाद्य आयरन रिच फूड निश्चित भाव से प्रति से मोटिवेट करा पड़ो द्वितीय हूँ एटीट्यूड एवं प्रैक्टिस आम खाइला परे मध्य किछि एमिंती रंग प्रैक्टिस अच्छी जो कि आयरन प्रॉपर्ली अब्जर्व हो पारे नहीं तार उदाहरण हूँ जदि कौन व्यक्ति चा पीवा परे कोल्ड ड्रिंक्स पीवा परे कौन सी खाद्य खाऊचंती ताले से खाद्य जेतिकी परिमाण खाद्य सार तांको शरीर पई आवश्यक अच्छी सेतिकी अब्जर्पशन हो पारे नहीं टी कॉफी किंबा कोला ए जातीय खाद्य आयरन एब्जर्पशन को कमई थाए तेणुक जितेबले से खाऊचंती खाइबा पूर्वर किंबा खाई सारला परे ए सब खाद्य न खाआंतु द्वितीयतः आयरन खाऊथिबा समय रे जदि विटामिन सी टाइप किसी खाद्य खाऊचंती जेमिति साइट्रस जातीय खाद्य आपण कमला हो लेंबू हो तेंतुली हो खट्टा जातीय खाद्य यदि आप किसी खाऊचंती जो विटामिन सी कंटेंट अच्छी ताहले आयरन रो एब्जर्प्शन बढ़िबो एवं शरीर रे तार परिमाण मध्य बढ़िबारे सहायता करिवो ए विषय से नॉलेज देबा एवं प्रैक्टिस अर्थात ये जो आम जहाँ सेन को बतईले से जमी ताको दैनंदिन जीवन में लगेबे दैनंदिन खाद्य सारणी आयरन रिच फूड को रखिए एवं हैंड वाशिंग एवं टॉयलेट को प्रॉपर्ली यूज करेंगे से बाबद में काउंसलिंग करार आवश्यक अच्छी।